like cold. Asa na stop? Oh. Masulod na sila karon kay naligaan sila. Balikan na ibalik. Si Ana. Welcome to Campasica, Ana and Elsa and Olaf. Abi ko yagid gamay si Olaf. Dako-dako din sa Galicia. Okay. Hi, Peppa! Welcome to Campasica! Wow, bongga! And welcome back, JJ. Okay, balikan na girls para fair kita. Ang mga girls na iba nagabalik. Balik ko sa likod. Balik. Oh, sit down. We have to watch. Kaya nag-prepare, nag-practice na sila. Nag-practice sila kay mapasikat sila din sa inyo. Oh. Kaya ready sila sa Campasica, mapasikat sila. Di ba nag-TikTok ka mo kanina? Nakulbaan si doctors here on stage on their very special sit down nanay. Hindi na sila karulog sa kung wala ka mo sit down nanay. Sit down. Twinkers are obedient, right? Okay. Yes. Okay, one more time. Let's give it up to our guests this afternoon on their special TikTok number. Ay, kita firm. Step daw gina-challenge niya ka, oh. CQ. Nakita mo ito? En el cuarto delante, entrando la caldo. A mis 5 ramones, lo que diga la dicha, la bicha, el prende lo que soy. Nos fuimos a la 7, hasta las 7, pero si da las 8, que todo el humo que... Oh, Joy! Update nila! Giây phút em gặp anh là em biết em xin tình 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 tan 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 tình mình tình tan 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 em